Molsom oh mela organizing committee secretary oh mela tini bai 14তম মেলাং মানে কেবা কাইসা জাগাও ও মেলা ইয়া মানে পাড়া পাড়া গুরুই হবো মেলা প্রত্যেক বছর গে উমনি সেকাংবা ayang umur engka ambasau engka gondasrau engka yang sunomrau engka abo haino jeng guri-guri o mela khai गुबुननि जागानि साइ ताक्लायनो ओ जागा मा मानि नरक बाहाय मा दंखा ka jeng o gomdi jini parao waisasa mo hai yakha kintu aboni bai khub jeng khatung khub khusingo ane bagaino jara youth tongnai jara jenghai youth tongnai rano kobogo o melao nai khaini bagai enjoy khaini bagai gano lukurongno bo hai kesar mung tongnai lukurongno kecan tongnai jeng omoni o melani uduge udugtei tan jera dok bai next sajadi gobang ma khai aboni bagai awareness o songothono teye jeng awareness ro khayo o mela nai phai enjoy khaidi walai suklai tang baidi angko mela secretary hisabe angko bogo jotono shanti singlo babe niyom kanun chole bai phai baidi ne angko bogo noni o je mela khlai mani oroni committee rok khoro busuke committee rok khaba committee jeng pra 36 jona committee organizing committee obno karai police proshashan rok ni noro police proshashan প্রায় 50 থেকে 60 জন বড় ফাইনাই অলরেডি जों ওসি বাবু বাই जों সালাই যা গে নংর বানিয়া খাইনে বা দোকান নাই রংনি বনি সেব সাব তাবা বানিয়া খাইনাই আগিনি সাই অনেক বাংখা চিচিনি নর প্রায় দোকান রনাই প্রায় 70 থেকে 80 বাংনাই দোকান পার ঠিক আছে ini kaisa kotor ma panda o panda ni bumung hingkheno anthar buthar festival tini bai prai 14তম जों festival उदजापन खायनि थाङै दङ hingke जों belai kheno khusi je omahai tongtothok festival खायनि बागै जे उद्योग जों नालायखा hingke oro जों आसा खालायो chini o tongtothok festival chini culture no narna बागै chini jubo समाज no kaisa kaham message rone bagai je udduk namani a udduk ni bisingtei sini youth rock taibo aware nai hini sing khakawo ese mela committee uddukta hisabe ge sing asa khlayo sin tini o 14তম festival sini समाज सेवी tongnai sini rajyawo jemon sini TTIDC administration থেকে sini CM sar song sini EM sar song tei sini bubagra song tei kwbangma বিভিন্ন দপ্তর তংনাই অফিসার সং বরনো जों কবখা যে তিনি হাই প্রোগ্রামো মানজাক ফায়ইনাই কাহাম মেसेज रैक लांथों जातिनि डेभलपमेन्टनि बागै उंथों ओंखाय गोबांमा जों सिया नुकिया सोलोंथाइ रक दंख आ सोलोंथाइ रक जों जाते मान मातैखे जों ओ प्रग्राम न जों संसामानि ओंखाय जों आसा खालायो अरो जे तिनि ताबो उदयपुर महकुमाव माखसरा हाई विलेज जों संसाखा माखसरा विलेज आसक डेभलप याखौ फानो जों आसा खायो विभिन्न त्रिपुरा राज्यनि डिस्ट्रिक्ट विभिन्न डिस्ट्रिक्टआव तंनाय जोंनि ताखुक बुखुक जाति उपजाति बेबाग रकनो जों कबगौ अर फाइ मानजा फाइनि बागै तंथथखे तंनायनि बागै शान्ति सम्प्रीतिखे तंनायनि बागै जों आसा खायो अमनो जोंनि ओ प्रग्रामनि मेन जे अबजेक्टिव्स asano hambai jetnaro no bugam matia community tongo chini tripi community tongo chini molsom community tongo tei kwbangma single performers tongbayo boroni talent tini horo borok hunuk lainai ba omahai festival onkhene joto okorok tongthok jago je jani ja talent pun bagai omo kaisa platform hini borbo belai no khatung jago onkha omahai khesengbo khusi je tamo deborma tamo jomatia tamo molsom jara performer tongnai rokno जों बेबावनो कबगौ
फायदि और मसा फायदि और फुनुकदि निनि टेलेन्ट अमाइखेनो जों सोलोंलायनाय अमाइखेनो जों सिलायनाय Nga amo kam po district lai. अमाइखेनो उदयपुर गोमती डिस्ट्रिक्ट सरि यस गोमती डिस्ट्रिक्ट उदयपुर सब डिविजन ते अमक किल्ला आदि ब्लक नि आन्दाराव खलायो बारन बुंके माकुसरा Nga daram no kom potong jaga. आं अरो मेला कमिटि नि और खायसा कमिटि मेम्बार अमं खासिनि मेला कमिटि नि सेक्रेटारि मिस्टार बाइकचरण मलसम हामबाय Nga ni sar ko.